श्रुति अग्रवाल, मैं कैलकाटा से हूँ और मैंने एक्सेस बार्स, आप सोचिए एक्सेस बार का इमानखिनि प्राय 3,50,000 तुम्हार सराउंडिंगत माने उपकृत হয়। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउजार बिटी ऑफिशियल और मैं ब्यूटी दास। और आज मैं आसो देखिसे कारबार घरत आसो, कारबार घरत माने मैं आसो आज बंदना बा घरत आसो और इयात आहिलो आही एटा कथा गम पालो जे एक्सेस बार की और हे विषय भाबिছো मैं आपलोकको जनाइ दिउ, हयतो बहुते नाजाने एक्सेस बार की बस्तु হয় বুলি ভাবিব। सो অলপ বা দুগৰাকী আছে মানে তেওঁলোকক মই দেখাই দিম, তেওঁলোকৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি লওক। আৰু মই ইয়াত আহিলো, মই নিজেও প্ৰেক্টিকেল মোক মানে অকমান কৰাই দিলে एक्सेस बार আৰু বুজাইও দিলে, ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে। तो भाविलो मैं आपनालोकेও जानक, आजिकाली तो सकलोरे प्रॉब्लम थाके, बॉडी प्रॉब्लम और ताके आरो बाकी बाहतर मुखरे जानक मैं देखाई दिसो। एखेत हो गल आमार स्वीटी अग्रवाल मेम হয়, তেখেত एक्सेस बाৰৰ বিষয়ে তেখেতে ভালদৰে আপোনালোকক বুজাই দিব। মোৰ বুলি কৈছো, মোৰ বন্দনা বাইদেউ হয়, ডাঙৰ বাইদেউ আৰু ডাঙৰ বাইদেউ আৰু বা দুগৰাকী আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিব एक्सेस बाৰৰ বিষয়ে। তেনেহলে শুনো আহক আজি। मैम अपनी आप बोलिए एक्सेस बार का बारे में। आई एम श्रुति अग्रवाल, मैं कैलकाटा से हूँ और मैंने एक्सेस बार्स, आप सोचिए 6-7 साल पहले मैंने एक्सपीरियंस किया। तो एनी फिजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन, अभी सबसे ज्यादा हम साइकोलॉजिकल पेन से सफर करते हैं। साइकोलॉजिकल पेन क्या हुआ? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इंसोमेनिया, सबको नींद की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है नींद की प्रॉब्लम, ये भी हमें नहीं पता। बिकॉज नींद नहीं आता है, अपने अंदर स्ट्रेस चल रहा होता है। कैसे होएगा, कल बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है, बच्चे एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं, यू नो, ऑल ऑफ दैट लीड्स टू अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो जितना अपने एक्सेस बार्स, व्हाट इज एक्सेस बार्स? इट इज 32 पॉइंट्स ऑन अ हेड। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड द मनी पॉइंट। सबको रुपया चाहिए, फीस देना है, बिल देना है, आ गया 30th या 28th या 29th द लास्ट डे ऑफ द मंथ, देयर इज नो मनी, वी हैव टू पे द बिल। जब साइकोलॉजिकल इश्यूज आती है विच इज फिजिकल प्रॉब्लम लाइक थायराइड, डायबिटीज, सबसे नया लेटेस्ट प्रॉब्लम आया है पीसीओडी। हर सेकेंड वुमन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। परमानेंट क्योर होता है। कैंसर इज gone from your system, migraine gone from your system, any kind of, I would say, muscular or skeletal problem. What is a skeletal problem? Osteoporosis, arthritis, rheumatitis, any kind of skeletal problem, any kind of immunity problem. What is the immunity problem? आपको एजमा हो रहा है, आपको लिवर पैनक्रिया प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत जन को आजकल स्प्लीन का प्रॉब्लम सुनता है, किडनी प्रॉब्लम्स, यू नो, इट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग इन टोटलिटी। मेनी पीपल, मेनी वुमेन हु कैनॉट कंसीव, they cannot conceive after 10 years, 12 years of the marriage, and they go into severe depression, psychological problem. It is totally cured. There are diseases like fibromyalgia, बहुत बड़ी वर्ड है जिसका कोई क्योर नहीं होता, वो दवाई लेते 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 वो आदमी मर जाता है। इट इज टोटली क्योर्ड। सिस्ट्स, एनी काइंड ऑफ सिस्ट्स, any part of your body is totally cured, maybe with 5 to 10 sessions. So in totality, अगर आप 20 दिन या 30 दिन एक्सेस बार्स की सेशंस लेते हो या बॉडी सेशंस लेते हो, which is called body process, access body process, any kind of your physical and psychological problem is gone and you will always live ease, joy and glory. सो हमारे एक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो प्लीज स्टार्ट सेइंग ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। आप इसे अपने अपने पर्सनल कलोकियल लैंग्वेज, भाषा, जिसमें भी बोलना चाहो बोल सकते हो। आप इसे 10 बार 100 बार बोलो, आपकी कायनात टोटली बदल जाएगी। एंड टू नो मोर यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। आई एम श्रुति अग्रवाल एंड यू विल सी माई डिटेल्स आई एम श्योर देयर लेटर। सो हैव अ लाइफ ऑफ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेम। মেমেটো ক'লে, এতিয়া আমাৰ বা মুখেৰে অলপ জানি লওঁ। বাও অলপ কৈ দিয়ক নেকি। আচ্ছা, থেংক ইউ বিউটি। হয়, ভাল লাগিলে তুমি আজি আহিলা। থেংক ইউ। জানিবলৈ
একচুৱেলি মই লাষ্ট ইয়াৰ ডিচেম্বৰত মই কলকাতালৈ গৈছিলোঁ হয় আৰু মই এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম পালোঁ মই প্ৰথম সুৰঞ্জনা ভণ্টিৰ পৰাই গম পালোঁ হয় মানে এক্সেছ বাৰ কি হয় এক্সেছ বাৰ যে মানে কেনেকৈ মানুহক হেল্প কৰে তাৰপিছত মোৰ খুব জানিবলৈ ইচ্ছা হ'ল আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈ মই ইয়াৰ মানে ডিচেম্বৰতে মই ফেচিলিটেটৰো হৈ গ'লোঁ হয় তাৰপিছত তাত বহুত কথা যেতিয়া মই শ্ৰুতি অগৰৱালক লগ পালোঁ তাত গৈ বহুত কথা জানিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে কাৰণ এইটো এটা এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে তুমি কিবা এটা প্ৰডাক্ট তুমি দৰৱ এটা খাবা কিবা এটা কিনিব লাগিব কাৰোবাক কিবা এটা মানে তুমি মানে কিবা এটা প্ৰেছাৰাইজ কৰি কিবা এটা দিবা কিবা হেৰি কৰিবা ঠিক তেনেকুৱা এটা বস্তু নহয় একচুৱেলি এইটো এটা গড গিফ্টেড বস্তু আৰু এইটো একদম তুমি যদি সঁচাকৈ তোমাক এইটো মই কৈছোঁ মানে মোৰ ফালৰ পৰা বা মোৰ ঘৰখনৰ আমি চবেই এইটো কথাই স্বীকাৰ কৰোঁ যে এইটো মানে ইউনিভাৰ্ছে দিয়া এটা ডাঙৰ গিফ্ট হয় মানে মানুহক কাৰণ যেতিয়া সুৰঞ্জনাৰ ল'ৰাটোৰ অকণমান অটিষ্টিক প্ৰব্লেম আছিলে কাৰণ আমি মানে সেইটো কাৰণে আমি বহুত কিছু মানে হেৰি কৰিছিলোঁ য'ত যেনেকৈ যি কৰিব লাগে লাষ্টত যেতিয়া এইখন প্লেটফৰ্ম পালোঁ এক্সেছ বাৰ যে মানে মানুহক কেনেকৈ সহায় কৰে আৰু তাৰ পৰা আহি একচুৱেলি মই মানে এইটো আমাৰ ঘৰৰ ধৰা মোৰ দেউতাৰো অলপ অসুখ আছিল অসুখীয়া মাও এনেকৈ ভাবিলোঁ যে নিজৰ কাৰণে কৰোঁ নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে কৰোঁ সেইটো কাৰণে আচলতে মই বস্তুটো মানে জানিবলৈ বিচাৰিলোঁ আৰু যেতিয়া তাৰপিছত মই আহি আকৌ জানুৱাৰীত মই এটা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ এটা কৰিলোঁ যিটো ফেচিলিটেটৰ হোৱাৰ পাছত এবছৰ ভিতৰত ফাউণ্ডেশ্যন এটা কোৰ্চ কৰিব লাগে যিটো কোৰ্চত তোমাৰ গোটেই লাইফটো মানে তোমাৰ যিখিনি বস্তু আমি কলেজত বা স্কুলত শিকিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি বস্তু ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চটোৱে তোমাক শিকাই দিয়ে মানে এনেকুৱা এটা বস্তু মানে যিটো ধৰক সৰু সৰু কিছুমান কথা যিবিলাক কথা ধৰক আমাৰ কিছুমান কথা আমি পেৰেণ্টছৰ পৰাও নাজানো বা আমি স্কুল কলেজত কিতাপ পত্ৰটো পঢ়িবলৈ নাপাওঁ সেইকাৰণে মই সেইটো কোৰ্চটো কৰি আহিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মোৰতো ঠাইখন ধৰা এখন মিনি ৱৰ্ল্ড দুলীয়াজানত কি নাই গতিকে ইমান ৰিচোৰ্চ আছে হেৰি আছে মানুহৰ টকা পইচা আছে চব আছে গতিকে মানুহকতো স্বাস্থ্যটোও দৰকাৰ আৰু মই ভাবোঁ যদি নিজৰ ঠাইখনৰ কথা অকণমান আৰু যদি গোটেইবিলাক মানুহ যদি মানে ধৰা চব ফালৰ পৰা বিশেষকৈ মানুহৰ যেতিয়া ফিজিকটো ভাল নাথাকে শৰীৰ যেতিয়া সুস্থ হৈ নাথাকে মানুহৰ শৰীৰটো মানুহৰ ভাল হওক মনবিলাক মানুহৰ ভাল হৈ থাকক এইটো খুবেই জৰুৰী হয় ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কওঁ এক্সেছ বাৰ যে এইটো যিখিনি মানে দেখালে ধৰক বডিত কেনেকৈ ক'ত কি টাচ কৰিব লাগে সেইটো বস্তু নিজে পাৰিবনে নাই সেই সেইটো কৰিব হ'লে আপোনাৰ ওচৰত আহিলে হ'ব ओके श्रुति सो ये जो आपने कहा ना कि आप खुद भी कर सकते हो खुद तो डेफिनेटली कर सकते हो बॉडी प्रोसेस चाहे एक्सेस बार्स जो है तो मैं ट्रैवलर हूँ मेरी क्लासेस रेगुलर होती है मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ दिस हैज कम फ्रॉम अमेरिका एंड मैं अपने काम के लिए ग्लोबली ट्रैवल करती हूँ तो बहुत बार मुझे कोई मिलता नहीं है जो मेरा बाज रन करे मैं एवरी डे खुद का बाज रन करके सोती हूँ इसकी सबसे खासियत ये कि आप अपने आप अपना बाज रन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली कोई मिल जाए जो आपका रन करे तो इट इज एडेड बेनिफिट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक हाँ मैम मतलब ये खुद तो सीखना पड़ेगा ना खुद करने के लिए हाँ जरूर पड़ेगा 6 घंटा अगर आप निकाल लो जैसे वंदना बा ने कहा कि आपको सब कुछ मिलता है आई यू स्टार्ट डूइंग एक्सेस बार्स जॉय हैप्पीनेस जस्ट फॉल्स ऑन योर लैप आप बोलते हैं ना कि बहुत जन सॉरी टू यूज दीज फ्रेजेस बहुत जन बोलते हैं कि आप पी के खुश होते हो आप जब एक्सेस बार्स करोगे पीपल विल कम एंड आस्क यू दैट व्हाट हैव यू ड्रंक और व्हाट ड्रग आर यू ऑन दैट यू आर लाफिंग सो मच so you please tell them the drug which I am on you want to experience come for a half an hour session with me and that is called access bars so अगर आप किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को देखते हो जो बहुत ही दुखी है या is always judging या is always complaining invite that person for an access bar session if that person genuinely takes an access bar session for maybe 10 sessions or 20 sessions that person will totally transform आपकी डीएनए चेंज हो जाएगी आपकी स्किन कलर्स चेंज हो जाएगी आपकी सेल्स चेंज हो जाएगी वी आर बोर्न विथ अ स्फेरिकल सेल and with a day-to-day activity the cell shape changes into elliptical so the more bars you take the cell comes to its original shape
and your joy and magic. So why will you not choose joy and happiness for yourself? हाँ मैम, मतलब मैं और एक बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक्सेस बार का ये जो आप बोल रही है, ये घर में खुद कैसे करेगी, आप दिखा सकती है क्या? हाँ हाँ. So basically I will just show you 3 steps. If you do not even come to me or come to Vandana, you all can start it. It is called energy pull. So you just take this hand and place it behind your head, where your neck is starting with your basically where your head, neck and your skull starts. You keep your hand there and take these 3 fingers and keep it here. हाँ. Just keep it here and say energy pull. Just keep it here for maybe 1 minute, that is 60 seconds. Say energy pull, energy pull, energy pull. You can sit on your chair, relax like that. You can sit on your bed or lie on your bed, keep your head like that and say energy pull, energy pull, energy pull. Then there is a bone behind your ear. If you just check your behind your ear, there is a C-shaped bone. Just keep your fingers on that bone. It does not matter. There is no right and wrong in access. Just keep your fingers there and say implant band run. This point is so crucial. If you place your fingers there for 60 seconds or maybe 6 hours, it is storehouse of all the thought, feelings and emotions. And once all your thought, feelings and emotions are out of your system, you are pure magic. So these thought, feelings and emotions are not necessary from this lifetime. It can be coming from any lifetimes. We just start releasing all those. So we say implant band run, implant. And do you see, do you think I'm uncomfortable? I'm very comfortable. I can take the rest of my chair as I told you, or on the pillow, or I can do this also. So when I'm on my desk and I'm waiting for the next client to show up, I just place my hands on my ears and I say implant band run, implant band run. It's like deleting all the files from the computer. It's like a plain blackboard. Restructuring of bodies. So what is restructuring of bodies? You place your fingers here. It's like you place your fingers like that on your head, if you can see. And you say restructuring of bodies. It's like when you use your perfume, do you leave the cap of the bottle open? No, we close the cap, otherwise the perfume will evaporate. So once I delete the file from my computer, I just cap it back. So if I've deleted maybe 5%, when I log in, I start from 95% and not from 100%. So if my body was having 100% crap, I deleted 5% of those thought, feelings and emotion, and I'm bottling the cap. So now when I start next, I start from 95%. This is what if you just start with also. If you do not go to a person to learn access bars, start with this. Anybody, you give it to your kids before the exams, you will see a difference. Many schools across the world has started access bars as a 10-minute schedule every day after their prayers. People going for meetings, people going for deals in their office, they take access bars and go. So even many sports person across the world, they take access bars for amazing performances, friends. Thank you, ma'am. Many celebrities also across the world take access bars. So it is not only for homemakers or for kids. Everybody across the globe, different profession, take these access bars. It just brings you more knowing, more perceiving, more being and more receiving. Thank you. So thank you so much. Thank you, ma'am. আপোনালোক সকলোৱে গমে পালে এক্সেস বাৰ কি হয় তেখেতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে আৰু যদি আপোনালোকে এক্সেস বাৰৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ বন্দনা বা মই নাম্বাৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তেখেতৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু সুইটি বাও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম মই তেখেতক ফোন কৰি আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব আৰু যদি ভালদৰে বুজিব বিচাৰে জানিব বিচাৰে বহুত ভাল হয় মই নিজে কৰি ভাল পালো মানে সব ভাবিলো আপোনালোককো দেখাই দিলো থ্যাংক ইউ বন্দনা বা থ্যাংক ইউ সুইটি আগৰৱালা বা দি ভাল लगिले आप लोगों को आपको मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे दी
वही बात है और Thank क्या you. बोलूं And again, Thank you. all of life comes to me with peace, joy, and glory. थैंक यू